Oh, hello mga ka-golfer. Naatay friction bag, golf bag. Shark iyang design daw rare kuno ni. Tagsara ni siya nga naa dili ni siya common. Oh, mao na iyahang front view, mao na iyahang maukab na siya naa siya ay 2 4 6 compartment. Tindaghana gyud iyahang kuan, iyahang division nya ang iyahang mga zipper, mga runner wala gyud say problema. Iyahang texture wala gyud say problema, wala sad siya nag discoloration, wala sad siya mga paksi-paksi, maayo jud kaayo pa nga condition. Unya mao na iyahang side. Oh, wala jud siya ka-isyo-isyo, mangita tag-isyo ani. Wala jud siya. Yan na siya breathable anang kuan hole, mga para na sa kuan dili madaot imuhang mga grip anak guro, mao jud nay purpose ana nga haron dili siya mo buot na siya so gawas iyahang hangin. Nya mao na ang iyahang back view. Ang iyahang back view mao na. Oh, ang iyahang side view, ang iyahang section, oh, ihangan nindot kay tanan, iyang zipper, iyang runner, iyang mga tads kanang mga unsa na fill up nya iyahang sling. Gwapa kayo, double iyahang ubos nga kuan kay large jud ni siya, large or extra large unsa ni siya nga size, dako jud siya pang daghan siya nga club mabitbit. Luoy kayo ang kadi ani kay bugat kaayo kay daghan ikasulod. Bitaw kani nindot jud kayo ni nga section bag. Oh. Oh. Very beautiful. Mao na siya.